टीसीबीचो मंत्री म्हणून तुम्ही दिवपाकूच जाय आन्सर. साहेबा मिडियान म्हाका प्रश्न जे 60 लाखाचे उलयल्ले ते कन्वर्जनाचे ना तुम्ही ऐकूना बातमीचेर बीन ऐकना बातमी ऐकूची पळयना बरें मुख्य म्हाका एक सांग हय तुम्ही प्रश्न विचारता म्हणून तुमका कितें दिसता की हांवें सगळ्या प्रश्नाची उत्तर दिवंक जाय खरें कित्याक तेजेर उत्तर दितलो ना तूं काय म्हाका निवडून आणलेले जनतेक प्रश्नाचे ऑल ऑफ द मीडिया वचपाकूच वाट म्हाका खबर ना रे आय हॅव नो आयडिया द चीफ मिनिस्टर whoever has given representation whatever is in Goa is being done will be done as per the law and there is a law that is being laid down and whatever the law is Vishwajit Rani has not made any law and we are here working for the people by the people will stand by the people so whatever it is कोणी कितें दिला ते चीफ मिनिस्टर उत्तर दितले मिनिस्टर जी तारळकरान जे 60 लाखाचे उलयल्ले ते कन्वर्जनाचे ना तुम्ही ऐकूना बातमीचेर बीन ऐकना बातमी ऐकूची पळयना बरें मुख्य म्हाका एक सांग हय तुम्ही प्रश्न विचारता म्हणून तुमका कितें दिसता की हांवें सगळ्या प्रश्नाची उत्तर दिवंक जाय खरें कित्याक तेजेर उत्तर दितलो ना तूं मंत्री या टीसीबीचो मंत्री म्हणून तुम्ही दिवपाकूच जाय आन्सर. साहेबा मिडियान म्हाका प्रश्न काय म्हाका जनतेन निवडून आणलेले जनतेक सगळे प्रश्नाचे आन्सर दिवपाक जाय न्ही तर तुम्ही अशें आसा हय ऐक रे विधानसभा चालू आहा विधानसभात उत्तर दिता न्ही कित्याक मंत्री मिस्टर विश्वजीत एक मिनिट एक जनतेकूच आन्सर आन्सर दिवप म्हणजे सगळे गोष्टी भायर उलोवप नासता जेन्ना विधानसभा चालू आहा विधानसभा चालू आहा आनी जर कितें चुकीचें इन्फॉर्मेशन आहा आनी पयलीं हांवें चुकीचें इन्फॉर्मेशन म्हणून घातलां न्हू रे भायर आनी जें चुकीचें इन्फॉर्मेशन आहा आनी केन्ना कितें कायदो आनी कितें रुल्स रेग्युलेशन्स कितें आहा बाय रूल रेग्युलेशन वयतले ते आनी त्याच बरोबर कितें आहा की कोणी रूल रेग्युलेशनान कितें डिविएशन जाला तें चॅक करपाची गरज आहा डिविएशन जर जाला जो पर्यंत खंयची गोश्ट फायनलिटीक पावना ती फायनल नासता आनी कितें आहा कोणाची फायलूच घालूं नाका म्हण हांव सांगूं शकना आनी त्याच बरोबर आमकां विचार करचो पडटा कितें आहा तें आयज कितलेय प्रकल्प आहा कितलेय गव्हर्मेंटाचे प्रोजेक्ट्स आहा कितलेय आयज लोक येतात त्याच बरोबर म्हाका विचार सारको करचो पडटा कितें येता आयज सगळ्या गोश्टीचेर हांव जर टिका करपाक लागलो काय कोण कितें म्हणटा म्हणून ताका उत्तर दिवपाक लागलो तेन्ना कोणाचे उद्देश प्रश्न विचारपाचो वेगळो आसूं शकता कोणाचो उद्देश आसता जाल्यार बऱ्या रितीन विचारपाक कोण घालतलो हांवें विशय आनी चुकीचे शब्द वापरल्यार ते चुकीचे शब्द हायलायट जाता विश्वजीत राणेक तुमी कितलेय प्रश्न विचारल्यार हांवें पिलर 4th पिलर आनी मिडियाक मानपी हांवूच आहा मानता हांव खूब मानता पूण त्याच बरोबर तुमी म्हाका सांगलें की ह्याच तरेन आपलें उत्तर जाय त्या तरेन हांव उत्तर दिवंक शकना आनी त्याच बरोबर जर कोणी कितेंय टिका केली काय कोणी कितें सांगलें कोणी काय खोटें इन्फॉर्मेशन भायर दिलें कितें आपल्याक स्वताक पब्लिसिटी घेवपाक हांव तेजेर उत्तर दिवंक शकना आनी तेजेर हांव टिका बी करूं शकना कारण तो जो कोण कितें उलयता आनी जें कितें खरें आहा तें फॅक्च्युअली आमी प्रेझेंट करतले मंत्री करमळे केसीन सुद्धा तुम्ही मागीर इंटरव्यून जाले हांवें परत सांगता परत एकदां सांगता जे गोश्ट कायद्यान बसता ती जातली प्रोसिजर आसता तें हांव एका झटक्यान कितेंय म्हटलें म्हणून जावचें ना एक कायदो आसता ते कायद्या प्रमाणे वयचें पडटा मागीर अपील आसता मागीर कोर्ट आहा प्रत्येक गोश्टीक कितें तरी विशय आसता आयज लास्टाक तुमी एक लक्षांत घेवंक जाय कांय गोश्टी आयज तुमी जेन्ना करमळीचे जेन्ना उलयले 2001 रिजनल प्लॅन आनी सेटलमेंटा 2021 प्लॅन आनी रिजनल सेटलमेंटा हांवें कितें करपाचें तेजें घेवन हांवें दुसरी गोश्ट कितें आहा की आमकां विचार सारको म्हणून हांवें सांगलें कितेंय उलोवन आयज पब्लिसिटी जाय काय विधानसभा चालू आहा म्हणून कोणी कितें म्हटलें म्हणून तेजेर हांव टिका करूं शकना आनी उलोवचो ना स्पेसिफीक जर म्हाका कोणी कितें विचारलें तें स्पेसिफीक उत्तर दिवपाक आमी उत्तर दिवंक शकता आनी एक सांगता बाबा आयक तूं खूब विचारता म्हाका दिसता तूं पॉलिटिक्सान जॉयन जावपाचो आनी दुसरी गोश्ट हांव नवीन न्हू 20 वर्सां काडल्या हांगा आनी 20 वर्सां म्हाजो लोकमत आहा म्हणून हांव निवडून येता आनी त्याच बरोबर आमकां विशय कशे मांडपाक जाय तें आमकां पार्टीन शिकयल्लें आसा पार्टीचे लायनान रावन आमी विशय आमकां फुडें व्हरपाक जाय आमी लोकांच्या हितान कितें करपाक जाय आमी ते लोकांच्या हितान करतले आनी त्याच बरोबर एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय काय रूल रेग्युलेशन गायडलायन तुमकां नाका कोर्ट ऑफ लॉ आहा काय सगळ्या गोष्टी आमी रस्त्यार सेटल करपाक जाय हे तुमी विचार करा मिस्टर विश्वजीत एक मिनिट मिस्टर विश्वजीत तुवें म्हणलें कोण तरी विचारता तो एक फॉर्मर जस्टीस फर्दिन रिबेलो ना ताणेच जो म्हणला 39A आनी 17(2) तेणेच स्क्रॅप जावपाक जाय म्हणला आमी सरकार चलयता आनी विधानसभा आहा हय भायल्यान रावन आमकां कोणी तरी कितें सांगलें म्हणून हांवें तेजेर टिका करपाची ना काय उत्तर दिवपाची गरज ना सरकार चलयता म्हणजे कोणाक जर कितें प्रश्न विचारले गोंय राज्यान मुख्यमंत्री आहा
मुख्यमंत्री उत्तर दिता मेजॉरिटी म्हणून तुम्ही कितेंय करूं शकता म्हणून सांगले नाही तिकीट घे खंयचे पार्टीची बरं हां